غادي نخدمو نموذج ديال الفرض الثالث اللي هو اخر فرض في الدوره. اذا هو غادي يكون فقط خاص بالدرس ديال الدوال اللوغاريتميه. اذا التمرين الاول فيه حساب بعض النهايات وحل بعض المعادلات، والتمرين الثاني فيه دراسه داله. دونك اف لي اكس تساوي 2x موان ال ان ديال اكس ناقص 1. الو غادي نبداو بالتمرين الاول اللي هو حساب النهايات. الو انا اختاريت بعض النهايات. عندنا النهايه الاولى هي ليميت بلس لانفيني اللي هي 4x أس 2 ناقص 3x فوا ال ان دو اكس. الو هنايا دائما قلت كنحاولوا كنمشيو مباشره. اذا النهايه هنا عندي حدوديه، النهايه هي بلس لانفيني، نهايه الحد اكبر درجه. دونك ليميت بلس لانفيني ديال هذه هي ليميت بلس لانفيني ديال 4x أس 2 دونك تساوي بلس لانفيني ليميت ديال ال ان دو اكس هي بلس لانفيني. دونك هنا غتعطينا هي بلس لانفيني. اذا هنا كنعطي حتى الطريقه اللي غادي تشتغلوا بها او اللي غادي تجاوبوا بها. غنحسب نهايه العنصر الاول ديال الجداء ثم نهايه الطرف الثاني ديال الجداء. الوغ النهايه الثانيه هي ليميت بصفر بلس ديال ال ان 1 زائد 3 اكس على اكس أس 2. اذا هنايا دائما الا حاولنا مباشره غادي تعطيني هنايا واحد ال ان 1 هو صفر على صفر اللي هو شكل غير محدد. دونك دائما هنا كنحاولوا نفكروا في النهايات الاعتياديه اللي عندنا. الوغ النهايه الاعتياديه اللي عندنا فيها ال ان 1 زائد عندنا وحده، عندنا النهايه عندما يول اكس الى صفر ديال ال ان ديال 1 زائد تي على تي. دونك هنايا تي تؤول الى صفر تساوي 1. غنحاول نخدمو بهاد النهايه هذه. دونك هنا عندي 3 اكس، خص عندي تكون عندي 3 اكس في المقام. 3 اكس هي راه تؤول الى صفر. دونك ممكن نكتب هي النهايه عندما يول اكس الى صفر بلس ديال ال ان ديال 1 زائد 3 اكس على 3 اكس مضروبه في 3 على اكس. اكس في اكس هي اكس أس 2 وهنا 3 نقسمها على 3 دونك عندي تساوي نفس هاد التعبير هو هذا. الوغ من بعد غنحسبوا الليميت. هذه الليميت ديالها تؤول الى 1 وهذه الليميت ديالها تؤول الى بلس لانفيني. دونك هنايا غادي تجينا هي بلس لانفيني. ممكن بطبيعه الحال نديرو كار دونك ليميت عندما يول اكس الى صفر بلس ديال ال ان ديال 1 زائد 3 اكس على 3 اكس. ممكن نكتبها هي هذه حيث ولا تيل كو avec t égale 3 x. دونك هذه هي هذه ايكال 1 وهذه راه باينه سي بلس لانفيني لان 3 sur 0 بلس راها بلس لانفيني. الوغ لا ليميت اللي من بعد لا ليميت بلس لانفيني ديال ال ان ديال هاد ليكسبرسيون. دونك هنايا بالنسبه لاكس توجور خصنا نحاولوا مباشره. بالنسبه لاكس سي بلس لانفيني، وبالنسبه لهادي شنو غتعطيني هنا كنحسب هاد ليكسبرسيون لا ليميت دات ليكسبرسيون شنو غتعطيني. هادي سي اون فونكسيون راسيونيل دونك غتعطيني اكس كاري سور 2 اكس كاري هي ان دومي. دونك هنايا ال ان ديالها غتعطيني ال ان دو ان دومي كار ليميت بلس لانفيني ديال x carré moins 1 sur 2x carré plus 1 غتعطيني هي ليميت بلس لانفيني ديال x carré sur 2x carré غتعطيني هي 1 دومي. دونك الا دخلت عليها ال ان غتجيني ال ان 1 دومي. الوغ شحال هي ال ان 1 دومي؟ ال ان 1 دومي هنا كنعرفوا ان 1 دومي il est inférieur à 1. donc ال ان ديال 1 دومي c'est un nombre qui est négatif. donc on va dire plus l'infini fois un nombre négatif va t'atteindre c'est moins l'infini. ok alors صدوا البال هذه يكون عندنا ln عدد فوا l'infini خصني نشوف اشاره العدد. الا كان العدد صغر من واحد سادير ما بين صفر وواحد يعني دائما راه كنهضروا اعداد موجبه راه ln ديالو نيجاتيف. دونك الا ضربت في x خصني نشوف
لأن إلا كنت بلس l'infini غادي ترجع هي moins l'infini. Alors la quatrième limite هي هادي ln x au cube plus x carré moins 1 sur x. Alors toujours مباشرة يعني نحسبو هنايا لا ليميت ديال هاد ليكسبرسيون لي اونتر بارونتيز غتعطيني هي بلس l'infini. دائما ديال لو بلو دوغري هو بلس l'infini و ln في بلس l'infini هي بلس l'infini. لا بلس l'infini donc forme indéterminée. Alors شنو غنديرو هنايا on va alors on va غادي نعملو c'est-à-dire on va factoriser. donc هادي غتبقى لنا sur x وهنايا ln je peux factoriser par le plus haut degré اللي هو x au cube غتبقى لي 1 plus 1 sur x moins 1 sur x au cube. d'accord. donc شنو غتعطيني égal هنا عندي ln ديال لو برودوي سي la somme. donc غتجيني limite plus l'infini غتجيني ln de x au cube sur x plus 1 sur x ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x au cube. alors on a x au cube sur x ممكن نكتبها c'est la limite plus l'infini donc c'est 3 ln de x sur x plus 1 sur x ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x au cube. donc شنو غتعطينا هنايا سي 0 هنايا ln de 1 سي 0 هنايا 1 sur l'infini سي 0 donc كلشي غيعطينا سي 0. انا راه ضيقت شويه هادشي مي كان عند بالي غادي يقدني هاد المكان اللي خليت. دونك هادي هي لا ديرنيير ليميت. دونك هنايا عملنا داخل ln ولا داخل القوس ومن بعد فرقنا ومن بعد هادي سي 3 وهادي عندي سي ليميت اوزيال هي 0 وهادي حسبتها بقى لي 1 فوا 0 دونك ولا ln دو 1 هو 0 فوا 0 دونك يعطيني هي 0. alors j'espère تكونوا فهمتوا هاد لي ليميت. alors ln الا عرفنا نخدموا الليميت راه نعرفوا نخدموا les autres questions بالنسبه l'étude de fonction. alors je passe la deuxième question c'est résoudre les équations. عندي l'équation الاولى هي هادي. donc bien sûr بالنسبه les équations دائما خصني نحاول نحصل على ln égale ln. donc هنايا عندي la somme donc غنردها c'est ln de x facteur de x moins 1 égale donc ln de racine de 36. انا حصلت على ln égale ln. toujours ما ننساوش ان x doit être positif شرط دائما et x moins 1 doit être positif. كناخدو الشرط في l'expression اللي عطاوني في التمرين ماشي حتى كنخدم. donc après هنا لقيت ln égale ln donc je déduis que x carré moins x. alors racine de 36 هو 6 donc moins 6 égale à 0 et x supérieur à 0 et x supérieur à 1. donc هنايا كنحصل على équation du second degré. donc شنو غنديرو دلتا بون بلاتي بعدا نقادو داك الشرط x هذا et هنايا 0 supérieur à 0 supérieur à 1 donc غتبقى ليا supérieur à 1. donc هنايا نخدمو بدلتا. دلتا 1 زائد 24 donc c'est 25. donc x1 شنو هي غتجينا c'est 1 moins 5 sur 2 moins 4 sur 2 c'est moins 2 et x2 donc c'est 1 plus 5 sur 2 c'est 3. donc هنايا خصنا la solution qui doit être supérieure à 1. donc S on a 3 supérieur à 1 donc l'ensemble solution c'est 3. alors il y a la première équation. alors la deuxième équation il y a alors c'est petit a. alors petit b c'est ln de
ln carré de x moins 3 ln de x égale à 0. Alors je peux factoriser. Donc ممكن نديرو changement de variable, ممكن نخدمو directement بالنسبة لهاد المثال. Donc c'est ln de x, facteur de ln de x moins 3 égale à 0. Toujours la condition منساهاش هي x il doit être positif. Donc c'est ln de x égale à 0 ou ln de x égale à 3 et x positif. Donc on a x égale e à la puissance 0. Il y a 1, on a en général باش دائما تخدموا بها. Ou x égale à e à la puissance 3 avec x positif. On a les deux valeurs, les sont des valeurs positives. Donc s égale 1 e à la puissance 3. Voilà la deuxième équation. Alors le troisième exemple, les log dans la base 5, le log de base 5 égale à 2. Donc on a de base 5, je n'ai soit ممكن ترجعوا ل ln soit ممكن تخدموا. Alors on a c'est 2 fois 1 هي log de 5 في la base 5. Ou bien أنا غادي نخدم la définition puisque قلنا ممكن نعرف غير la définition الكراسي. Donc ممكن نكتب هذه c'est ln sur ln de 5 égale à 2. هذه هي la définition ديال logarithme de base 5. صافي une fois كنرجع logarithme نيبيريان المفروض راه نعرف نخدم. دائما ما نساوش la condition toujours doit être positif. Donc شنو غتجيني ln de x moins 1 égale 2 fois ln de 5 et x doit être supérieur à 1 demi. Donc ln de 5 il y a ln 2 fois il y a ln de 25 5 au carré il y a 25. Donc change par il y a 2x moins 1 égale 25 et x supérieur à 1 demi. Donc on a x c'est 25 plus 1 26 sur 2 il y a 13 et x doit être supérieur à 1 demi. Donc S il y a العدد اللي لقيت اللي هو 13. Voilà. Alors on a fait 3 exemples des équations ou les limites aussi. Alors هذه عاودوها. هذه غادي تنتبهوا للعدد غتلقاو ln ديال واحد العدد غادي تشوفوا هذاك لو نومبر اسكو لي بوزيتيف ou bien نيجاتيف. دونك هنايا خصنا نشوف داك العدد واش كاين entre 0 و 1 ولا il est supérieur à 1. و بيان سور راه كاين شي وحدين اللي كيخرجوا ديريكتومون. ماشيش دائما نحاول مباشره عاد نمشي حتى الا ما لقيتهاش كتخرج عاد نمشي نحاول نشوف شنو ندير سواء نعمل سواء كل مره شنو. alors je passe l'étude de fonction. l'étude de fonction عندنا هي f de x c'est 2x moins ln de x moins 1. Alors la première question c'est le domaine définition. Donc كنظن كلشي غيعرف ليه. Donc x appartient à d de f si et seulement si x moins 1 doit être strictement positif. Donc x supérieur strictement à 1. Donc d de f c'est 1 plus l'infini. La deuxième question c'est les limites. Alors la deuxième question petit a. Voilà. La deuxième question petit a c'est la limite en 1 plus. La limite quand x tend vers 1 plus de f de x. Donc c'est la limite quand x tend vers 1 plus de 2x moins ln de x moins 1. دائما ملي كيكون عندي une expression مع ال ln كنحسب الليميت ديالها et je déduis. alors الليميت ديال هذه ملي غيمشي 1 x ل 1 plus هذه tend vers 0 plus. le ln 0 plus c'est moins l'infini. Avec le moins c'est plus l'infini. Égale plus l'infini car la limite 1 plus ديال x moins 1 égale
0 plus, et la limite quand t tend vers 0 plus de ln de t égale moins l'infini. هذه غادي نكون هنايا راه غادي نكون عللت justifier ma réponse. ou bien كان ممكن aussi ممكن ندير un changement de variable. ممكن ناخد t égale x moins 1. donc quand x tend vers 1 plus, le t tend vers 0 plus. شنو غتجيني هنا الا كان هادي x شنو غتكون هي t plus 1. d'accord. هاد ستيلو هي alors x égale à t plus 1, donc هادي غتجيني égale 2 fois t plus 1 moins ln de t. ممكن نخدم aussi بحال هكذا. donc quand t tend vers 0 plus هادي vers moins l'infini مع le moins c'est plus l'infini, وهادي غتعطيني c'est 2. 2 plus l'infini c'est plus l'infini, وغنلقى plus l'infini. donc تاهي خدمت هكذا c'est juste, خدمت هكذا c'est juste. alors l'interprétation géométrique bien sûr c'est que x égale à 1 est une asymptote verticale de C de F. Verticale. alors après c'est la limite plus l'infini et la branche infinie. alors la limite plus l'infini b, la limite plus l'infini de f de x égale la limite plus l'infini de 2x moins ln de x moins 1. toujours donc plus l'infini هذه tend vers plus l'infini, ou ln plus l'infini c'est plus مع le moins تجيني moins l'infini. donc là تعطيني forme indéterminée là حسبت directement. alors qu'est-ce que je peux faire? je peux factoriser هنا par x. donc limite plus l'infini كيف كذلك ممكن ندير changement de variable. هاد t كاع كلو نحيدو هز x moins 1 هو t. غنمشيو بعدا بلا factorisation. donc de ln de x moins 1 sur x. d'accord. alors هادي انا ما عنديش في les limites usuelles, النهايات الاعتيادية. donc qu'est-ce que je peux faire? donc c'est la limite plus l'infini x facteur de 2 moins ln de x moins 1. je peux diviser par x moins 1 et multiplier par x moins 1, وهاد x هذا ها هو. donc عندي الحق نكتب هكذا. هذه هي هذه. alors après غندير la limite. alors la limite هذه il tend vers la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 sur x moins 1. c'est la limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t sur t. بحال إلا خديت t هي ماشي بحال إلا ناخذ t هي x moins 1. donc quand x tend vers plus l'infini عندما تؤول x إلى plus l'infini t تؤول إلى plus l'infini. donc هذه هي هذه، وهذه عندي c'est 0. وعندنا la limite plus l'infini ديال x moins 1 sur x. هذه c'est une fonction rationnelle. la limite plus l'infini de x sur x donc غتعطيني c'est 1. donc هنايا غتجيني ما ننساش هذه، ها هي واحد x هنايا. donc هنا غتجيني c'est 2 هنايا c'est 0 هنايا c'est 1 تجيني 2 fois plus l'infini هي plus l'infini donc égale plus l'infini. هذه قلنا c'est 0 وهذه c'est 1 donc هذه c'est 0 هي هذه donc c'est plus l'infini. car عندنا هذا الشيء هذا. او كما قلت ممكن من الاول ناخذ هذا لو شونجمون دو فاريابل اللي خديت هنايا t égale x moins 1. ممكن ناخذ من هنايا ونخدم وتقريبا نفس ليدي. غتعطيك هنا t plus 1 دونك غتضرب في t plus 1 وتقسم على t. هادي غادي تقسم على t وتضرب في t غتجيك t sur t plus 1 même نفس الفكرة. alors après la branche infinie خصنا نخدمو limite plus l'infini de f de x sur x.
égale. Donc, c'est la limite plus l'infini. ممكن ناخد هاد la factorisation اللي عندي هنايا هي عندي. غتبقى ليا C2 moins Ln de x moins 1 sur x moins 1 fois x moins 1 sur x اللي هي دونك غنستعمل هاد الشيء هذا دونك هي 2 déjà on l'a calculé donc هادي هي A اللي كان عندنا في لو كور donc après رسني la limite plus l'infini de f de x moins ax c'est-à-dire la limite plus l'infini de f de x moins 2x. Alors, moins 2x, tout égale la limite plus l'infini. Je vais c'est moins ln de x moins 1. Alors, il y a la fonction. Alors, il y a dit. Donc, je vais 9 plus l'infini. Là, c'est plus, mais le moins, c'est moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que, alors, l'interprétation géométrique, donc, C de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation, la droite ممكن نسميوها D, c'est y égale 2x. ax et y égale 2x. Alors, il y a la première question, donc les limites et les branches infinies. Après, c'est la position relative de la courbe et de cette droite D. Alors, c'est 3. Alors, c'est 4. C'est 4. Alors, la position relative de C de F et D lié à la droite Y égale 2x. Donc déjà, je n'ai la position relative, je n'ai maintes fois. Donc, nous allons tout simplement, c'est f de x moins y. Quand je fais le signe, il y a f de x moins 2x. Il y a c'est moins ln de x moins 1. Donc, c'est le signe idéal. Donc, ممكن نشوفوا ln de x moins 1 positif. Donc, x moins 1, il est supérieur à ln de 1. Donc, x moins 1, il est supérieur à 1, implique que x, il est positif. Donc, 1 plus 1, c'est 2. Donc, x supérieur à 2. Attention. Donc, x doit être supérieur à 2. Donc, alors, on a moins. Donc, si x il est supérieur à 2, alors f de x moins y, il y a moins, donc il est négatif, c'est-à-dire ln positif, ln supérieur à ln de 1, x moins 1 supérieur à 1, et x supérieur à 2. Donc si x est supérieur à 2, donc c de f, c'est-à-dire que c de f, donc f de x inférieur à y, donc c de f est au-dessous, alors est en dessous de D. Si x il est inférieur à 2, دائما احنا كنخدمو في l'ensemble de définition, alors f de x moins y, donc inférieur à 2 négatif, mais le moins ça va être positif. Donc, je vais dit positif, c'est-à-dire que C de F est au-dessus de D. Alors, il y a la position relative. Alors, après, la question suivante, c'est la dérivée. Alors, 5a, c'est la dérivée et le tableau de variation. Donc, f de x, c'est 2x moins ln de x moins 1.
f' de x égale à 2 moins x moins 1 prime sur x moins 1. Donc, c'est 2 moins 1 sur x moins 1. D'accord? Donc, on va rendre على نوحدو المقام. Donc, شنو غتعطينا هنايا c'est x moins 1. هنايا 2x moins 2 moins 1. Donc, égale 2x moins 3 sur x moins 1. Donc, f' de x égale à 0 si seulement si x égale 3 demi. Donc, tableau de f, tableau de variation de f. شنو غيعطينا؟ Donc, دائما هنا قلت كنكتبو l'ensemble définition اللي هو 1 plus l'infini. Donc, 1 n'appartient pas à l'ensemble définition. كنماركيوها par هاد les deux barres. Alors, هنايا عندنا c'est f' de x. Et puis, هنا عندنا f de x. Donc, هنايا 3 demi هي هنا. Donc, c'est positif, c'est négatif. هنايا أصبت في c'est هنايا لقينا plus l'infini. Alors, 1 plus غنكون لقينا plus l'infini. Alors, غادي نحسبو f de 3 demi لأن غنحتاجوها. Donc, غتعطيني c'est 2 fois 3 demi هي 3. Moins ln 3 demi moins 1 هي 1 demi. Donc, c'est 3 plus ln de 2. ln de 2, c'est... Donc, c'est 3 plus ln de 2. Alors, on a le tableau. Puis après, je nous prends la courbe. La courbe de f. Alors, la courbe, on a دائما يستحسن نجيبو ورقة اللي هي مسطرة. لو غبير ديالنا هو هذا. الو عندنا x égale à 1 est une asymptote. alors ما جبتش le vert. معليش. alors x égale à 1 هادي نحتاجوها الفوق. alors عندنا 3 demi. 3 demi هي 1 et demi هي هادي. l'image ديالها c'est 3,7. donc 2 3 3,7 2 3 3,7 تقريبا هنايا. voilà عندي هنايا une tangente اللي هي horizontale ها هي. alors هادشي اللي كاين. après je trace. donc غتجينا من 1 voisinage de 1 ها هي voisinage de asymptote غادي تهبط حتى لهنايا. et puis عندنا la position relative. mais إلا كانت x supérieur à 2 راها voilà راها il est en dessous de la droite. donc غتجي هنايا لتحت. donc هنايا l'intersection مع la courbe مع la droite هي هادي. après عندنا une branche parabolique. donc غتجي شي حاجه بحال هكذا. donc هنايا x entre 0 et 1 pardon x entre 1 et 2 هي la courbe. la courbe est au-dessus de la droite. وهنايا il est en dessous de la droite. donc c de f غتجينا هي هادي. فوالا هذا هو ليكزومبل اللي اختاريت. alors j'espère تكونوا فهمتوه. alors بالنسبه لي فونكسيون اللي فيهم ال n راه اون فوا ضبطوا لي ليميت راه غادي تخدموا بحال ليتود دو فونكسيون. راه ما كاينش شي حاجه مغايره. alors كنت باغا ندير اكزومبل ديال الوطنيات مي ابري من بعد نديروه. بون انا جو بريفير درت هذا اللي هو il est valable pour un devoir surveillé 3. alors merci à la prochaine fois.